हेलो गाइस मैं ब्लॉग टीवी स्वागत करछि आपण केमती अछंती भल अछन त और सेमती भल कहते या तमन भाबुथबो आपे रेंज जॉब करछि केमती हलाने ओ गाय एंड दिन भल लागुने ने देह खराब चलছে ब्लॉग कर पानी थर्ड वीडियो को दिया अपलोड करछि काई न बच्चे काम हो जाଉଛି ଯାହାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ଯାହାହେଲେ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଧିକ ଅଛି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସିରିୟସ୍ ଟାଇମ୍ ଗାଈ ସୀମା କରିକି ଗାଈ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ଆସିଲି ନା ଟିକେ କେମିତି ଆସିଲେ ଆମ ତିଆର ଖାଇବା ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ୟାଦ ଭାତ ୟାଦ ପନିପରିବା କିଛି ଭଲ ନଥିଲା ମୋତେ ଆଉ ଗାଁର ଖାଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ଏପଟେ ଖାଇବା ଅଲଗା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନି ପାଣି ପିଇବା ସେ ପାଣି ସ୍ପୁନ ବୋଲେ ଖାଇବାରେ କିଛି ଖାଉନି କି ଭାବରେ କମଜୋର ମୁଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ତଥାପି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଛି କ୍ଷମ କରିବୁ ଆଉ କଣ କରଛୁ ହେଲାଣି 8ଟା ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି ସେ 8ଟା ହେଲାଣି ପୁରା ଭିଡିଓ କରିକି ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବି ଆଉ କେତେ କାମ ଅଛି ମୋର କରିବି ଆଉ ସକାଳେ ପକେଇବି ବ୍ଲଗଟା ସକାଳେ ଆସିବ ଆଉ ଏଠୁ ନା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବେ ମୁଁ ପଇସା କେହି ପଚାରିବେନି तो जे सूर्य को आसथिब ना सेठी सेही लोक ही जानी थो सूर्य तुम भाई देखी कार आ कौन कहे मत भल लगुनि सिस्टम कह हेलो गाइस वर्तमान वर्तमान 8टा तो खाइनी कुछ भोक लगुच तथापि खाइनी एत किसी लोक अच्छा ब्लॉगिंग कर लोक अच्छा सही पाना कहते तू ब्लॉग कर कौन लगे कहली कि ब्लॉग कहले मत कहले कि माने ब्लॉग करते केतना मिलছে मत पैसा मिलने दरकार न मत लोक मान सपोर्ट और भल पाइबा दरकार कि कला से लोक ठीक रहा आज तो मुझे भाव तो आज लोक निज देखुना किए कौन गला किए कौन आसला और तुम कहीं देखे लगे गला आम कौन तुम फलो कर कौन तुम कहीं आम विरक्त बर्तमान कौन सुविधा आसब आज पूर्व आउ के अच्छे देखा आस पाखापाखि अच्छी आसने पिंधे मत भल लगुनि मत क्षमा करे कौन कह